बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की ऑनलाइन क्लास में आज हम सबक पढ़ेंगे अपनी मदद आप। डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं कि आज हमें सर सैयद के इस सबक में क्या क्या मुफीद बातें सीखने और समझने का मौका मिलता है। तो सर सैयद हमें ये बताते हैं कि असली गुलाम कौन है। एक गुलाम तो उसको समझा जाता है जिसे कोई जालिम शख्स खरीद लेता है और वो उसका आका कहलाता है, और इसके बाद जालिम आका पर गुलाम की जिंदगी का दारोमदार होता है, और जो आका उसको खाने को देगा गुलाम को वही खाना पड़ेगा, जो आका उसको पहनने को देगा गुलाम को वही पहनना पड़ेगा। ना तो गुलाम अपनी मर्जी का कुछ खा सकता है, ना गुलाम कुछ अपनी मर्जी का पहन सकता है, ना गुलाम अपनी मर्जी से कहीं आ जा सकता है। तो इस तरह गुलाम की जिंदगी बड़ी हकारत वाली जिंदगी होती है। लेकिन सर सैयद एक और गुलाम की तरफ इशारा कराते हैं और सर सैयद बताते हैं कि असल गुलाम वो है कि जो बद अखलाक है, असली गुलाम वो है कि जो खुद गर्ज है, असली गुलाम वो है जिसमें जहालत है, और असली गुलाम वो है जो शरारत का कहना मानता है। असली गुलाम वो है जो कौम की हमदर्दी की परवाह नहीं करता। सर सैयद के ख्याल से असल गुलाम वो है। आगे बढ़ के सर सैयद बताते हैं कि गवर्नमेंट के इंतजाम की क्या हैसियत है, यानी गवर्नमेंट अगर अच्छे इंतजाम कर भी ले, तरक्की वाले काम होने भी लग जाएं, तो उनकी क्या हैसियत है। उनकी हैसियत फानूसे ख्याल से ज्यादा की नहीं है। फानूसे ख्याल, इसमें दीवार पर हमें तरह तरह की तस्वीरें फिरती हुई तो दिखाई देती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो तस्वीरें ही हैं और इनके अलावा कुछ भी नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस पैराग्राफ की टेक्स्ट रीडिंग करते हैं। जबकि हर शख्स और कुल कौम खुद अपनी अंदरूनी हालतों से आप अपनी इस्लाह कर सकती है, तो इस बात की उम्मीद पर बैठे रहना कि बैरूनी जोर, बैरूनी कोशिश इंसान की या कौम की इस्लाह तरक्की करे, किस कदर अफसोस बल्कि नादानी की बात है। हर शख्स अपनी इस्लाह खुद कर सकता है, हर कौम अपनी इस्लाह खुद कर सकती है। अब अगर हम इस चीज का इंतजार करें कि कोई बैरूनी कोशिश हो तो फिर इससे बेहतरी आए, तो ये तो बड़े अफसोस की बात है। वो शख्स दर हकीकत गुलाम नहीं है जिसको खुदा ना तरस, जिसे खुदा का खौफ ना हो, ने जो उसका जालिम आका कहलाया जाता है खरीद लिया है, या एक जालिम और खुद मुख्तार बादशाह या गवर्नमेंट की रैयत है, रियाया है, बल्कि दर हकीकत वो शख्स असली गुलाम है जो बद अखलाकी, खुद गर्जी, जहालत और शरारत का मुती कहना मानने वाला, अताअत करने वाला, और अपनी खुद गर्जी की गुलामी में मुबतला शिकार और कौमी हमदर्दी से बेपरवाह है। तो सर सैयद बताते हैं कि आम तौर पर उस शख्स को गुलाम समझा जाता है कि जिसको दौलत के एवज खरीदा जाए, और गुलाम की अपनी जिंदगी वो आका के ही रहमो करम पर होती है। इसी तरह एक कौम भी दूसरी कौम की गुलाम बन जाती है, जिस तरह बर्रे सगीर के मुसलमान हुकूमत बरतानिया के गुलाम हुए। लेकिन सर सैयद का ये ख्याल है कि ये असली गुलामी नहीं है, बल्कि दर हकीकत वो शख्स असली गुलाम है जो बद अखलाकी,
خود غرضی، جہالت اور شرارت کا متی اور اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہے۔ اصل غلام تو وہ ہے کہ جو بد اخلاق ہے، اصل غلام تو وہ ہے جو صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہے، اصل غلام تو وہ ہے کہ جس میں جہالت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اصل غلام تو وہ ہے جو ہر وقت شرارتوں کا سوچتا رہتا ہے، اصل غلام تو وہ ہے جسے قوم کی کوئی ہمدردی نہیں، یہ ہے اصل غلام۔ اور یہ شخص جو ہے حقیقی معنوں میں اس کی زندگی گھٹیا اور بدتر ہے، اور یہی شخص جو ہے اصل میں غلام کہلانے کے قابل ہے۔ وہ قومیں جو اس طرح دل میں غلام ہیں وہ بیرونی زوروں یعنی عمدہ گورنمنٹ یا عمدہ قومی انتظام سے آزاد نہیں ہو سکتی جب تک کہ غلامی کی یہ دلی حالت دور نہ ہو۔ اگر ہمارے اندر بد اخلاقی ہے، اگر ہمارے اندر خود غرضی ہے، اگر ہمارے اندر جہالت ہے، اگر ہمارے اندر شرارتیں ہیں، ہم دوسروں کے نقصانات پر خوش ہوتے ہیں، تو ہمیں اگر آزادی مل بھی جائے تو ہم اپنے دل میں غلام ہی رہیں گے، چاہے حکومت جتنے مرضی اچھے انتظامات کر لے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے دل سے غلامی کو ختم کرنا ہے، ہمیں اپنے اندر دوسروں کے لیے احساس لے کر آنا ہے۔ اصل یہ ہے کہ جب تک انسانوں میں یہ خیال ہے کہ ہماری اصلاح و ترقی گورنمنٹ پر یا قوم کے عمدہ انتظام پر منحصر ہے، اس وقت تک کوئی مستقل اور برتاؤ میں آنے کے قابل نتیجہ اصلاح و ترقی کا قوم میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہماری یہی سوچ ہے کہ گورنمنٹ نے انتظامات کرنے ہیں تو پھر کوئی مستقل اور برتاؤ میں آنے کا نتیجہ ہماری قوم میں نہیں آ سکتا۔ وہ کیسی ہی عمدہ تبدیلیاں گورنمنٹ یا انتظام میں کی جاویں، وہ تبدیلیاں فانوس خیال سے کچھ زیادہ رتبہ نہیں رکھتی، جس میں طرح طرح کی تصویریں پھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں مگر جب دیکھو تو کچھ بھی نہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، سر سید کی تحریر کی خاص بات یہ ہے کہ یہ روزمرہ زندگی سے استدلال کرتے ہیں اور اپنے مضمون کو، اپنی بات کو دلیل سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں سر سید نے فانوس خیال کی مثال دی۔ فانوس خیال آپ یہ سمجھیں کہ شیشے کا ایک خول ہے اور اس خول پر کچھ تصویریں لگا دی گئی ہیں، اور اس شیشے کے خول میں ایک شمع روشن کر دی گئی ہے۔ اب جب شمع روشن ہوتی ہے تو شیشے کے خول پہ جو تصویریں بنی ہوئی ہیں ان کا عکس ہمیں دیوار پر نظر آتا ہے، یعنی آج کل کے دور کے مطابق آپ اس کو پروجیکٹر کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں دیوار پر مختلف تصویریں دکھائی دے رہی ہیں۔ اصل میں سر سید فانوس خیال کی مثال سے سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ اصل میں اگر گورنمنٹ کچھ کر بھی لے تو اس سے ہماری ذاتی زندگی میں بہتری نہیں آ سکتی۔ ہماری ذاتی زندگی میں بہتری تب ہی آئے گی جب ہم اپنی مدد آپ کا اصول اپنائیں گے، جب ہم زیادہ محنت کریں گے تو اسی سے ہی ہماری زندگی میں بہتری آئے گی۔ اگر حکومت کچھ انتظامات کر بھی لے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے دیوار پر ہمیں تصویریں نظر آ رہی ہیں۔ دیوار پر تصویریں ہی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ مثال کے طور پر دیوار پر اگر کسی پھل کی تصویر ہے تو وہ پھل ہم کھا نہیں سکتے، دیوار پر اگر کسی گھر کی تصویر ہے تو ہم اس گھر میں رہ نہیں سکتے، ہم صرف تصویریں دیکھ سکتے ہیں، ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اسی طرح گورنمنٹ اگر کچھ کام کر بھی لیتی ہے تو وہ ہم صرف دیکھ ہی سکتے ہیں۔ ذاتی زندگی میں اگر ہم نے فائدہ اٹھانا ہے تو وہ ہمیں اپنے طور پر ہی محنت کرنی ہوگی، تبھی ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو سر سید نے خوبصورت انداز سے ہمیں یہ بتایا کہ گورنمنٹ کے انتظامات کا انتظار نہ کیا جائے، اصل میں ہم نے خود ہی محنت کرنی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آگے سر سید ہمیں یہ بتاتے ہیں
کہ اگلے جو 2 پیراگراف ہم پڑھنے لگے ہیں یہ بورڈ کے خیال سے، بورڈ والوں کے خیال سے تشریح کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ اہم ہے۔ تو اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے یا بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ کوئی خیزر ملے۔ خیزر جو ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، انہوں نے حضرت موسیٰ کے ساتھ سفر کیا، لیکن یہاں پر مراد یہ وہ والے خیزر نہیں ہے، بلکہ خیزر ایک داستانوی کردار ہے۔ خیزر نے آب حیات پی رکھا ہے اور خیزر جو ہے وہ بھولے بھٹکے لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی خیزر ملے، ہمارا ہاتھ تھامے اور ہمیں ہماری منزل تک پہنچا دے، یا پھر گورنمنٹ فیاضی کا مظاہرہ کرے، گورنمنٹ جو ہے وہ سخاوت کا مظاہرہ کرے، گورنمنٹ اچھے اقدامات کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں خود کچھ نہ کرنا پڑے، گورنمنٹ کرے یا کوئی خیزر کرے۔ اگر ہماری ایسی ہی سوچ رہے، اگر ہم ایسی ہی باتوں سے رہنمائی حاصل کریں تو پھر ہم کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتے، بلکہ ہم انسان پرست ہو جائیں گے، ہم تو بس دوسرے انسانوں کا انتظار ہی کرتے رہیں گے۔ اگر ہم ایسا ہی کرتے رہے تو پھر ہم ایسے ہی حقیر ہو جائیں گے جیسے کوئی دولت کی پرستش سے انسان حقیر اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ اور اصل بات تو یہ ہے کہ جس بات کی وجہ سے لوگوں نے ترقی کی ہے، جس اصول کی وجہ سے لوگوں نے ترقی کی ہے، قوموں نے ترقی کی ہے، وہ اپنی مدد آپ ہی ہے۔ اصل میں ہم نے اس کو سمجھنا ہے، پھر ہم خیزر کا انتظار نہیں کریں گے۔ اور اپنی مدد آپ کا اصول ایسا اصول ہے کہ یہ ہماری برائیوں کو ختم کرتا ہے، اور اگر ہم اوروں پر بھروسہ کرتے رہیں گے تو پھر ایک دن آئے گا کہ ہم خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کے یہ خیال ہے کہ کوئی خیزر ملے، مطلب سوچنا تو یہ چاہیے میں اپنے قوم کے کام آؤں، میں اپنے ملک کی خدمت کروں، لیکن یہ خیال نہیں ہے۔ خیال یہ ہے کہ کوئی خیزر ملے۔ خیزر یہ ایک داستانوی کردار ہے اور اس نے آب حیات پی رکھا ہے، اور ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ تھاما جائے، کوئی خیزر آئے اور ہمیں ہماری منزل پر پہنچا دے، ہماری مشکلیں آسان کر دے، یہ ہم یہ چاہتے ہیں۔ یا گورنمنٹ فیاض ہو، یا گورنمنٹ اقدامات کرے، ہمیں کھانے کو دے، ہماری ضروریات پوری کرے، ہم یہ چاہتے ہیں گورنمنٹ سب کچھ کرے اور ہمارے سب کام کر دے۔ اس کے یہ معنی ہے کہ ہر چیز ہمارے لیے کی جاوے اور ہم خود نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پکی پکائی کھیر کھانا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے منہ کے اندر کوئی نوالے توڑ توڑ کے ڈالے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی جادو کا چراغ مل جائے اور ہمارے سارے کام ہو جائیں، اور اصل میں ہمیں خود کچھ نہ کرنا پڑے۔ یہ ایسا مسئلہ ہے، اگر اس کو ہادی اور رہنما بنایا جاوے تو تمام قوم کی دلی آزادی کو برباد کر دے۔ اگر ہماری ایسی ہی سوچ رہی کہ خضر ملے، کوئی رہبر آئے، گورنمنٹ کرے، اگر ہم ایسی باتوں سے ہی ہدایت لیتے رہے، رہنمائی لیتے رہے، تو تمام قوم کی دلی آزادی برباد ہو جائے اور آدمی انسان پرست ہو جائیں، ہم رہبروں کا انتظار ہی کرتے رہیں۔ رہبر آئے گا، ہماری مشکلیں آسان کرے گا۔ حقیقت میں ایسا ہونا قوت کی پرستش ہے۔ قوت کی پرستش دوسروں کے زور بازو پر انحصار کرنا، قوت کی پرستش دوسروں کے زور بازو پر انحصار کرنا۔ اس کے نتائج انسان کو ایسا ہی حقیر بنا دیتے ہیں جیسے کہ صرف دولت کی پرستش سے انسان حقیر و ذلیل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سر سید ہمیں ایک بات سمجھا رہے ہیں کہ جو دولت سے پیار کرتا ہے اس سے کوئی پیار نہیں کرتا، اس کی کوئی عزت نہیں کرتا، کیونکہ دولت کی پرستش کرنے والا دولت کو اہمیت دیتا ہے، دوستی کو اہمیت نہیں۔ دولت سے پیار کرنے والا
दौलत को अहमियत देता है, रिश्तों को और ताल्लुकात को अहमियत नहीं देता, तो वो दौलत को तो सीने से लगा लेता है, लेकिन उसके अपने उससे दूर हो जाते हैं और उसकी कोई कदर नहीं करते। तो जो दौलत की परस्तिश करता है वो हकीर हो जाता है, वो जलील हो जाता है। तो जैसे दौलत की परस्तिश करने वाला जलील हो जाता है, इसी तरह ही ऐसा शख्स जो सहारे ढूंढता है, ऐसा शख्स जो अपने काम खुद नहीं करता, ऐसा शख्स जो दूसरों के एहसान लेता है, वो भी जलील हो जाता है। कहा जाता है एहसान जुबान को रोकता है, अल एहसानो यक्ताउल लिसान। अगर हम किसी का एहसान उठाते हैं तो फिर मुस्तकबिल में हम लोग जलील भी हो सकते हैं, हम लोग उस शख्स के सामने शर्मिंदा भी हो सकते हैं। लिहाजा बेहतर यह है कि हम अपना काम खुद करें। कहा जाता है आप काज महाकाज, सबसे अच्छा काम वही है जो हम खुद करें। अगर हम अपने काम खुद करते हैं तो फिर क्या होता है, हमारी ज़हनी, हमारी जिस्मानी सलाहियतों पे निखार आता है। और अगर हम अपना काम खुद नहीं करते, हमारी ज़हनी, हमारी जिस्मानी सलाहियतों को जंग लग जाता है और हम मुस्तकबिल में नुकसान उठाते हैं। तो सर सैयद ने बड़े खूबसूरत अंदाज से हमें यह समझाया कि अपनी मदद आप करनी चाहिए और अपने काम खुद करने चाहिए। अगले पैराग्राफ में भी सर सैयद ने ऐसी ही बातें की हैं। बड़ा सच्चा मसला और निहायत मजबूत, जिससे ज्यादा दुनिया की मुअज़्ज़िज़ कौमों ने इज्जत पाई है, वो अपनी आप मदद करना है। जिस वक्त लोग इसको अच्छी तरह समझेंगे और काम में लावेंगे तो फिर खिज़र को ढूंढना भूल जावेंगे। काम में लावेंगे, ये सर सैयद अहमद खान ने पुरानी उर्दू का इस्तेमाल किया है, लावेंगे, लाएंगे नहीं, लावेंगे। तो सर सैयद बताते हैं कि असल मसला ये है कि हम अपनी मदद आपकी अहमियत को नहीं समझ रहे। तो जो मजबूती अपनी मदद आप में है, जिस दिन हमने सीख ली, तो फिर हमारा शुमार भी दुनिया की इज्जत वाली कौमों में हो जाएगा। क्योंकि जिन कौमों ने भी अपनी मदद आप की, जिन लोगों ने भी मेहनत की, वो कौमें जो है दुनिया की इज्जतदार कौमें बनी। अगर हमने इस असूल को समझ लिया कि मेरी लर्निंग के लिए, मेरे सीखने के लिए अपनी मदद आप जरूरी है, तो फिर खिज़र का इंतजार कोई भी नहीं करेगा। जैसे कि अल्लामा इकबाल ने फरमाया, तकलीद की रविश से तो बेहतर है खुदकुशी, तकलीद की रविश से तो बेहतर है खुदकुशी, रास्ता भी ढूंढ खिज़र का सौदा भी छोड़ दे, रास्ता भी ढूंढ खिज़र का सौदा भी छोड़ दे। तो हमें अपनी राहें खुद तलाश करनी है, हमें अपनी मंजिल पर खुद पहुंचना है। और खिज़र का इंतजार करना, खिज़र की तलाश करना, ये तो सरासर हमाकत है, बेवकूफी है। औरों पर भरोसे और अपनी मदद आप, ये दोनों असूल एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ है। औरों पर भरोसा, मेरा काम कोई और करेगा, अपनी मदद आप, नहीं नहीं मैं अपना काम खुद करूंगा, ये दोनों असूल बिल्कुल ऐसे ही मुखालिफ हैं जैसे अंधेरा और उजाला, जैसे बहार और खिज़ां, ऐसे यही असूल एक दूसरे के उलट है। पिछला इंसान की बदियों को बर्बाद करता है। पिछला यानी अपनी मदद आप, अपनी मदद आप का असूल अगर हम बनाएंगे तो हमारी जात के अंदर से जो बुराइयां हैं, जो खामियां हैं, वो दूर होंगी और हम बेहतर इंसान बनेंगे, हमारी सलाहियतें निखर कर सामने आएंगी। और पहला खुद इंसान को, अगर हम औरों पर भरोसा करते रहे तो फिर ऐसा ही है कि जैसे हमने दूसरों का एहसान कबूल कर लिया, और इससे हमारी इज्जत नफ्स पर चोट आएगी, इससे हमारी खुददारी को आंच लगेगी और हम दूसरों का सामना भी नहीं कर सकेंगे। लिहाजा सबसे बेहतर तरीका यही है कि हम अपनी मदद आप खुद करें और अपने काम खुद अपनी मेहनत से करें। इससे हम सीखेंगे भी, हमें भी फायदा होगा और पूरी कौम को भी फायदा होगा। जी डियर स्टूडेंट्स, आगे सर सैयद हमें विलियम ड्रैगन के बारे में बताते हैं। विलियम ड्रैगन, ये इनका ताल्लुक आयरलैंड से था। 1799 में ये पैदा हुए, 1867 यानी 67 में ये डबलिन में इनका इंतकाल हुआ। ये एक दफा एक नुमाइश गाह में गए और इन्होंने यहाँ यही बात की
کہ हम उस वक्त तक आजाद नहीं हो सकते कि जब तक हम मेहनत ना करें। जब हम मेहनत करेंगे तो हमें भी आजादी मिलेगी, हमें भी एक ऐसी जिंदगी मिलेगी जो खुशियों आजादी की होगी। अब इसकी रीडिंग करते हैं। कौमी इंतजाम या उम्दा कवानीन के इजरा की ख्वाहिश, ये भी एक कदीमी गलत ख्याल है। कौमी इंतजामात हों, उम्दा कानून जारी किए जाएं, ये पुराना ख्याल है। सच्चा असूल वो है जो विलियम ड्रैगन ने डेबलिन की नुमाइशगाह दस्तकारी में कहा। दस्तकारी वो नुमाइश जहां हाथ से बनाई हुई चीजें मौजूद थी, तो वहां ये विलियम ड्रैगन ने कहा। और विलियम ड्रैगन कौन था? एक बड़ा खैर खा आयरलैंड का था। ये आयरलैंड का एक इस्लाहकार था। उसने कहा, जिस वक्त मैं आजादी का लफ्ज सुनता हूं उस वक्त मुझको मेरा मुल्क और मेरे शहर के बाशिंदे याद आते हैं। जिस वक्त मैं आजादी का लफ्ज सुनता हूं, जब मेरे कानों में आजादी का लफ्ज गूंजता है, मुझे मेरा मुल्क आयरलैंड याद आता है, मुझे मेरा शहर डेबलिन याद आता है। हम अपनी आजादी के लिए बहुत सी बातें सुनते आए हैं, मगर मेरे दिल में बहुत बड़ा मजबूत यकीन है कि हमारी मेहनत, हमारी आजादी हमारे ऊपर मुनहसिर है। तो बच्चों, बात यह है कि आयरलैंड पर भी हुकूमत बरतानिया ने कब्जा किया हुआ था। आयरलैंड पर भी हुकूमत बरतानिया जो थे उसने गुलामी की फिजाओं को कायम कर दिया था, और आयरलैंड के लोग जो थे वो गुलामी की हबस आलूद फिजाओं में सांस ले रहे थे, और वो अपनी ही जमीन के वसाइल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्योंकि हुकूमत बरतानिया ने आयरलैंड पर कब्जा कर लिया। तो विलियम ड्रैगन ये बताते हैं कि हम ये सुनते आए हैं कि हुकूमत बरतानिया यहाँ से चली जाएगी और हमें आजादी मिल जाएगी। हम ऐसी बातें आए दिन सुनते रहे हैं, मगर मेरे दिल में बड़ा मजबूत यकीन है, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि हमारी मेहनत, हमारी आजादी हमारे ऊपर मुनहसिर है। हमें कोई आसमान से कोई फरिश्ता आके आजादी नहीं दिलाएगा, बल्कि असल में हमने आजादी खुद ही हासिल करनी है। मैं यकीन करता हूं अगर हम मेहनत किए जावें, अपनी कुव्वतों को ठीक तौर पर इस्तेमाल करें, तो इससे ज्यादा हमको कोई मौका या आइंदा की कवि ताकतवर तवक्को अपनी बेहतरी के लिए नहीं है। असल में हमने मेहनत करनी है, अपनी कुव्वतों को, अपनी सलाहियतों को, चाहे वह ज़हनी सलाहियतें हैं, चाहे वह जिस्मानी सलाहियतें हैं, हमने इनको ठीक इस्तेमाल करना है। इसी से बेहतरी मिलेगी, वरना हमें कोई बेहतरी नहीं मिलेगी। इस्तकलाल और मेहनत कामयाबी का बड़ा जरिया है। इस्तकलाल, साबित कदमी, डट जाना है। मुश्किल हालात आते हैं, कदम डगमगाते हैं, लेकिन कदमों को डगमगाने नहीं देना, बल्कि पहाड़ की तरह खड़े हो जाना है और हालात का मुकाबला करना है, मेहनत करते चले जाना है, तो इससे हमें कामयाबी मिलेगी। जैसा कि कहा जाता है कि मेहनत से सब बंद दरवाजे खुल जाते हैं, तो विलियम ड्रैगन ने इस नसर पारे में हमें मेहनत की तलकीन किया है। वो कहते हैं, अगर हम एक दिली वलवले और मेहनत से काम किए जाएंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि थोड़े जमाने में हमारी हालत भी एक उम्दा कौम की मानिंद आराम और खुशी और आजादी की हो जाएगी। अगर हम दिली वलवले, दिल के जोश के तहत काम करते रहे, अगर हम मेहनत के असूल को अपनाते रहे, तो मुझे यकीन है कि ज्यादा देर नहीं लगेगी, ज्यादा वक्त नहीं गुजरेगा, हमारी हालत भी एक उम्दा कौम की होगी। हम भी आराम के दिन गुजारेंगे, हम भी खुशियों के दिन देखेंगे, हमें भी आजादी मिलेगी, हमें भी तरक्की के मौके देखेंगे, हमारे पास भी खुशहाली आएगी। लेकिन ये होगा तब कि जब हम मेहनत को अपनाएंगे। बिन मेहनत कुछ हाथ न आए, हाथ आए नादारी। बिन मेहनत कुछ हाथ न आए, हाथ आए नादारी। मेहनत ऐसा जादू जिससे रेत बने फुलवारी। मेहनत ऐसा जादू जिससे रेत बने फुलवारी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ये सीखा कि हमें भी अपनी मदद आपके असूल को अपनाना है और हमें भी मेहनत करनी है, ताकि हम भी दुनिया में इज्जत और शोहरत और नेक नामी हासिल कर सकें। शुक्रिया।